Boma, naikaa Kavimvira, nasomea kwepe Kavimvira, niko mtoto wa Mnenwa. Na wangu jake ya haya. Anayua. Nashukuru sana. Na wasalimia wote ambao kukule. Na wakakaangu na watatangu wote na wasalimia, Mungu awabariki. Naitwa Aline, mtoto wa Manjeka. Mamangu ni rafiki yake wa Naomi sana. Mimi niko mu 5e des humanités. Mimi niko hapa kwa Dakota kumsaidia kazi. Mimi nililea Naomi wetu. Nililea Mire wetu na Naomi. Bon, nafurahi sana. Nasalimia bibi, babu, Kaombeni, watu wote na wesiyui. Merci. Na mimi naitwa Yannick Amani. Ni mtoto wa Leon na Kota wa 4. Natuma salamu zangu kwa kaka yangu bote, tate yangu. Natuma salamu zangu kwa kaka yangu Eritier, Eric na Gloire, na pia na batate yangu bote. Na salamu zangu ziwafikie watu bote wako kule na wanawapenda. Na mama yangu mdogo, wayomba yangu wote wako kule na mimi nawapenda. Sawa, merci. Dafina Sababi. Unasalimia nani? Nasalimia tate, babu, patata, Yomba, na watoto yake na bibi yake, mama mdodo, na bwana yake, na watoto yake wote, na wadundu wote bitoto, na tata ete, na tata Eite, na Duaye, napenda sana. Mama Shadia, mtoto wa Fitina. Nawaza mama yangu ndo mkubwa kwa Muyomba Rodina. Wote familia kule tena nijua. Bo napenda kuwasalimu sana. Wanafurahi sana kuona kwanza leo natuma sauti yangu Australia. Nawasalimia wote. Kwanza namtumia babu Rodina, bibi Bahati, nawasalimia sana, wapenda sana. Mbo Daundo natoa salamu. Jamani, nasema jamani nafurahi sana, wasalimia sana, tunawamisi sana Kakarama, mjomba Kiza na mke wake, Shabani na mke wake na watoto wao wote tunawamisi sana. Wakina Sumaili wote wako kule, Fatu, wasengezana wote tunawamisi sana, tunafurahi sana kabisa kuwatumia salamu. Tunawapenda sana, tuko Burundi, si wote tuko tunawakumbuka. Jamani tunafurahi sana 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 kabisa. Tunawasalimia kabisa wote kwa jumla. Sina mengi zaidi ya hayo. Tunawapenda sana, tunawamisi. Jina langu naitwa Mama Eritier, kwa jina maarufu Kota. Mimi ndio mama wa watoto. Mama Eritier, Mama Erike, Mama Gloire, Mama Yanike, Mama Naomi, Delphine Shebabi na Mireille huyu. Nawakumbuka sana, nawapenda sana wazazi wangu. Masalamu kwa wazazi wangu wako kule, papa na mama. Watoto wangu wote wako kule. Mdogo wangu Daundo na mume wake na watoto wake. Devota, bila kusahau mtoto wetu wa mwisho Devota, Ombeni na mke wake na watoto wake. Nawapenda sana. Nasema asante na Mungu azidi kutulinda sote. Asante sana. Kitu ya kwanza tunashukuru Mungu kwa kuona kizangana na tuwezesha si wote tuko wazima. Mwaka wa 2017 tunaishiriki sote. Kwa kweli gizi mnatuona humu na njoo jamaa yenyewe ambayo jamaa ya dada Shebabi na hawa wenyewe unaona hapa njoo wenyewe walimpokea.
tunawapenda sana 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 sana, na tunazidi kuomba Mungu sana kabisa giza ngati natuweka wazima, na gizi munaona sura zetu hapo ndio sura zenye tuko nazo huko kwetu kwa Afrika. Atuko batu ya mafreshere sa vile mwenye tunaona kasede zenu, antuka tunawapenda, tunaona kabisa gizi muko, lakini sasa sie huku gizi Afrika iko na ndio gizi sura zetu nazo zote ziko. Hiyo tunashukuru. Naona bibi akiona hii picha atafurahi sana kwa sura zenye atakumbuka zenye aliwahi kuona wakati alikuwa hapa. Tunaendelea kumshukuru. Tunashukuru Mungu sana. Sisi wote tunaendelea hapa kwenye tuko ni nyumba ya Mama Kota. Njoo kwenye tunakusanyikia hapa. Unaweza kujiuliza hawa sasa sini wa nani? Hapa poko wa ndugu, kuko marafiki, kuko wanjirani, na ndio gizi mnatuona hapa. Sababu gizi mimi unaniona hapo ukijiuliza sasa ule ni nani? Mimi ni njirani wake wa karibu sana kabisa. Na tunawe miaka karibuni miwili tunaishi naye. Asante, sina mengi sana ya kuongea. Hiyo yote ndio nilikuwa nayo, na salamu ziwafikie kwa wingi sana. Amen. Banitaka kuya banifamie, banitaka Moke Rodina, Bahati Suzana, kuya banifamie mjukuu wa Christine na wa Michel na wa Moke na wa Mwingengwa. En bref, je suis chez Babi. Donc, niko hapa presque un mois. Mimi narudi Afrique, ça fait 17 ans. Narudi Afrique depuis que j'ai quitté Afrique, ça fait 17 ans. Donc, je retourne au Bercail, wanasemaka. Nilikuya, objectif ilikuwa moya, na objectif ilikuwa ni mimi peke ndio niko nayo, sikuipartager. Je me suis réveillée un certain nuit, nikasema que, un certain matin, nikasema que mimi ni d'Afrique. Ce n'était pas programmé. Je suis sûre que je voyagé chaque année, mais le programme il y a eu année avec quoi Afrique mais c'était pour aller à une phase. Donc j'ai changé, mais nikasema que il faut que je vienne en Afrique parce que là les choses ne marchent pas. Alors quand je dis les choses ne marchent pas, ni m'habite il y a mes parents, venir na basumbua. Alors nikakuya na baba kwa au courant pourquoi mimi nakuya, niko nabambia que nitakuya mais nitakuya kwa mafere yangu. Une fois arrivé ici, nikaanza affaire yabo. Et na gisi niko hapa, je suis contente na ya kuona mwingine. Je suis banatambia kake piko problème piko nini, mais en tout cas niko contente na mwingine na gisi batu balinipokea très accueillant. Batu ba huku na chaque jour, je fais des va-et-vient, Congo-Burundi, chaque jour. Je suis à chantier. Na Mungu anasaidia pole pole. Vitu vinavance bien. Nilienda juste pour la première fois que nilienda au Congo, c'était le 1er, si je ne me trompe pas. Nilienda nilikuwa na kasauti na mika mzuri. Et depuis ce temps, sauti yarudiaka. Donc sauti kabakile naisha. Congo vumbi kutro barabara yakuna, mais ya muhimu eke sikutombe vraiment malade ou grave pour dire que ningeenda hôpital. Alors depuis qu'on parle, tout va bien. Dans ma famille, tout est bien ici, tout le monde se porte à merveille. Et puis je me prépare pour vous dire, je ne sais pas quand est-ce que tu as été na huku. Mais je sais que je vais être en contact, je serai en contact avec le reste de la famille ici. Alors, pour ceux qui sont les gens qui habitent en Australie, mina basalimia mweboti. Mona ni famille, na ba famille, nishabaona, mko famille ya munene. Famille ya munene. Alors, ce qui est là, nikianza taya kila umoya, bitakuwa nguvu parce que niko sûr kula benta sabu parce que famille iko très très grande.
Alors là, je vais citer juste 2 personnes, les piliers de la famille, papa et maman. En tout cas, je vous aime trop. J'espère que dans moi c'est la même chose, c'est pareil. Et nabasalimia watu wote bebi kokule, mubaki mnapendana, mupendane. Famille nakokutanaka lakini ni famille, mubaki mnapendana. Alors comme je vous ai dit, bien avant sitaki kutaya majina ya batu, juu nikianza taya mimi nitasahabu bamoya et je ne fais pas ça. Alors c'est pourquoi je dis tout simplement les 2 piliers de la famille. Alors, en finissant, je quitte le 25, mina rudia kwangu. Et puis, t'as remercié quand même, avant que je finisse, je vais remercier la famille qui m'ont accueilli ici. En commençant par ma soeur, mama héritier, alinikaribisha kwake bila programme. Mimi sipenda mtu akue kwangu bila programme. Mais nilikia kwake bila programme. Alinikaribisha malgré ile na tuko bien. Babinamu yangu hapa bote, bashangazi yangu, bayomba yangu, barafiki, sans oublier chauffeur mwevi mwenye jua ilitulunguza mbaya sana, tuko toujours naye. En tout cas, nitasema merci bote, merci sana kwa kunikaribisha, na kaka Alain mwenye aliniamvaire hapa pendant 2 jours na barafiki yake. En tout cas, j'étais gâtée. C'est ça que je voulais juste remercier la famille ici. Hapa niko na batoto banaishi hapa kwa mama héritier. Hapa batoto bananigate aussi. En tout cas, c'est pas que kitu, je ne manque rien. Batoto bananigate. Bako batoto bazuri, Mungu abalinde, mubaki vile vile, musichange. Mama héritier ni mama yenu, mimi si ni mkali na mimi nilishi kwake. Vile sana bia anabambiaka, njoo na mimi ananiambiaka. Alikuwa ananiambiaka mbele. Anatukana mimi tunasupport. Unaona? Nikabakia naye vile. Anakuwa kwa mkali mimi na yoaka. Mimi mmo mnamvumilia vile. Ni mama mzuri, donc muendelee na kumugate vile. Mnasikia? Muendelee kwa batoto bazuri parce que iko na besoin yenu na moi mko na besoin yake. En bref, c'est ça. En tout cas, merci cameraman. J'espère que tutakuwa naendelea na hiyo job mu famille parce que unatutia kwa si wote ensemble. Na mama Shadia mwenye kwa hapa njoo mwenye binamu mwenye tulibakia naye sana hapa na njoo mpaka hivi tungali naye. En tout cas, merci maman. Donc en fait, c'est ça. À la prochaine. Hii msingi inatoka hapa inakamatana na msingi ya nyumba mwingine. Ndio mwisho. Ndio bana vile niliona kule kunyumba mama yake. Hapa sasa hakuna. Sasa construire hivi hapa ni kuevite kutia hii kote juu. Hapa takwata fenêtre hii kote kama bana construire. Atakuwa fenêtre hii kote ndio ile unasikia joto sasa. Joto inakuwa inafunga, hakuna era ita sikili parce que tu veux mieux chez tu unaona hii terrain mwenye nyumba ndio alikuwa mwenye terrain. Sasa tunanisha hapa naona hii hapa nyuma akatoka. Nini itajengewa hapa sasa? Nyumba hapo inaanza ikatoka. Mungu ni terrain mwenye. Sasa katoka terrain mwenye. Mimi matafari kwa watu mwenye. Msiko anafiatua tu hapa alijazima. Sika alijazima terrain. Alijazima terrain kwa nani? Mbona msha anaanza kuchimba shimo kaka? Ndio hapo sasa. Mchanga alikuwa anashika hapa kwa mchanga hapo. Maana alikuwa anakomboza. Ndio alikuwa anazungumziwa. Huyu tafuta gisi ya bakie ya tafuta gisi atayapeleka kwake.
yake. Ona huyu. Ndio inaanzia hapo. Hapo. Yaani hii surface yote hii. Unaona kama vile huyu. Huyu c'est bien. Hii lupango hii. Haiko mwenye huyu. Et tu vois, on a oublié le tien, on a été chemin. Donc parce que si vous serez comme ça, non que ça va le faire. Donc c'est comme si en tout cas mimi sipendi gisi na viona parce que anagusa kumsingi nini yake borne yake ni ule anagusa directement. Sasa huyu anakuwa condamné, huyu mweko hapa anakuwa condamné. Wapi akijenga wapi kutakuwa fenêtre? Fenêtre itakuwa ni hii côté tout parce que les deux côtés iko coincé. Unaona problem hapa ilitokea. Huyu iko coincé les deux côtés. Ile 50 cm. Alifunga maana kwa kamaliza. Alifunga yote na ile 50 cm ya kuacha akafunga. Sasa hapa inakuwa premier huyu hapa anakuwa na problème tena na mire. C'est ça. Anakuwa na problème na mire donc yeye iko coincé. Il faut fabriquer pila kidogo. Na fulani. Ndio nataka warudishe hizo waweke sawa. Unapinda vyote baby, hata mimi. Hapa huyu ndio mwenye anaacha ka place. Alors yeye anaacha ka place. Tout le monde pouvait construire ainsi. Tout le monde pouvait construire ainsi parce que bajenga kivu na mwenzako ana tena gisi ya kujenga, ana tena gisi ya kutia fenêtre. En tout cas, ici, ce n'est pas qui va qu'ici. C'est tout simplement faire des appartements. Plus on fait des appartements, plus ça va aider. Si banakia sivu. Hapa hivi. Kama ni salon. Defa toko emo. Nini? Afu hapa sima de chambre salon. Ndio kwa sababu za wapangaji. Kuri ani 28 kuri 18. Mtumba wa kwanza uko aje? Huko mkule huko nani? Waligawa aje mtumba wa kwanza? Wa kwanza na wa pili ni metre vinani parcela vyote. Metre ni moja tu. Unaona kule nusu ya kule. Hapa nusu ya hapa. Ni kama nani parcela ya kule. Hapa tuko kwa Sumaili. Tuko kupanga Sumaili hapa tuko tunacheke venye vinaendelea hapa. Sasa nani mwanasimamia hapa kwa ishara? Yule mbaki Sumaili. Baki haiko hapa ne? Hapa ndio watumishi wanatumika hapa. Mmoja wanatumika hapa. Nyo. Mwani bazamu. Mukuri kinga. Kuagira neza. Murabika amatafari. Mwepu